चंद्र नम्र पुरंदरादि विशद बृंदैर मंदादरा दानंद्रेर मुकुट इंद्र नीलमणि भी संदसी तेन्दीवरम स्वच्छंद मकरंद सुंदरगळ मंदा मेदुर श्री गोविंद पदार बिंदेम शुभ स्पंदय बंदामहे स्पंदय महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक हरि महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक महावेदी परे महाविश्वनायक महावेदी परे महाविश्वनायक महावेदी परे महाविश्वनायक महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक हरि नारायण महाबाहु महाबाहु पड़ुची डाक ओम नमो भगवते वासुदेवाय पतित पावन आर्त त्राण दीन बंधु जगबंधु पतित तारण सिंधु जगतर नाथ जगन्नाथंक भय चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त मंडली समस्त माँ मानक चरण रे आमर कोटि कोटि प्रणाम। ए अवलोकना शांति चली ना प्रभुंक कथा से तो अपार कर लीला ए अवलोकना शांति अरे भगवान को केबे किछि मागिचु शांति कौन मु मागिबी केबे केबे देखिचु भगवान को रूप स्वप्न रे हो जागृत रे हो केबे देखिचु शांति सीटा केमने मु देखिबी जे देखि पाइलु नहीं केमने देखिबी देखि पारुनु जहाँ खाली रूप रे देखुछि ना तीन ठाकुर बसते श्रीमंदिर रे से जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ईमान को देखुछि आउ तो भगवान को देखिनी स्वप्न रे केबे देखिनु ना ठाकुर केबे आसी तते किछि कहि नांती स्वप्न रे काई काई केतोळे तो जम्मा काई देखा दउ नांती थरे डेंगाई गोटे आइला धोबला नुगाड़े पिंदिकी मु घरे माँ कहनी माँ मु कहली एमती गोटे स्वप्न गला डाणी चिरकुणी होई दियो बे मु ठाकुराणी फाकुराणी कहला माँ कहला ना बे धोबला नुगाड़े पिंदिकी आइला से कि ठाकुराणी ना ना आउ देखिनी ए अवलोकना जदि सबु बेले ठाकुर को तो हृदय रे रखिदेबु ठाकुर तते निश्चय दिने ना दिने स्वप्न रे नले दर्शन देबे शांति किंतु आमे माने हृदय रे रखंती नि रे ठाकुर को ना हैं सेइति पाई आमे माने केबे दर्शन पांतिनी जदि जुआडे अनेइबु तते हरिमय जगत जगन्नाथमय जगत दिसिबो तू तो दिन राति जाग्रत रे भी ताकू देखिबु स्वप्न रे देखिबा दूरे थाउ हैं शांति सुन बोल करा आज जने बड़ भक्तंकर कथा तते कहबी से भक्त को ना ये होचंती जने राजा तांको ना होची हरिचंदन राजा हरिचंदन राजा ये कथाटी दाढ़ियता भक्ति बही रे अछि हैं शांति हरिचंदन राजांक संवाद मन दे कि सुन शांति ये जो हरिचंदन राजा थिले तांको ना होची हरिचंदन हरिचंदन अरे सतरे ये हरिंकर चंदन भली माने इते पुण्यात्मा एते धर्मज्ञ कौन करती जानिचु कहना ताकर सबुठु दुख हैला गोटे जे संतान संतति नाही अपुत्रिक पिला छुआ नाही किंतु तथापि आउ हाँ ए राजांकर स्त्री माने रानी जी जानिचु से एते धर्मवती एते एते भल हृदयर महिला जणे ताकू देखिले भक्ति लागिवो शांत हैं एते भल लोक एते क्वालिटी वाला लोक राजा रानी केतोल कौन प्रभु मोटे मागी ना ना मागी दिन तो दे था
कौन मागिले देबे ए छुआ पिला अवलोकना साथे जिए जहाँ मागिबो ସେଇଟା ଯଦି ପାଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାନ୍ତେ କାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ରେ ସିଏ ନୀଳାଚଳ ସୁଦ୍ଧା କମ ଠାକୁର କମ ଚାଲାକି ସାଥେ ହାଁ କି ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ହଁ। ସେମିତି ଦେଲା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଥିବ କଣ କି ଆଉ ଅବଲୋକନା ସାଥେ ମାଗିଲେ ମିଳେନି ମାଗିଲେ ନ ମିଳେ ଚୂନ ଦୋକତା ନ ମାଗିଲେ ମିଳେ ଗଜମୁକୁତା ଯେତେ ମାଗିବୁ ପାଇବୁନି ପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ ତୁ ଯଦି ଅବଲୋକନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ତୁ ତୋ ମାପେରେ ମାଗିବୁ ହଁ ସାଥ ହଁ କଣ ମାଗିବୁ ନା ମୋ ମାପ ତୋ ମାପ କଣ ମୋର 1,00,000 2,00,000 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ଆଉ ଆଁ? କହ ପ୍ରଭୁ ମତେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ କି 20 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଦରକାର ହଁ ଆଁ? ସାଥେ ତୋ ମାପରେ ତୁ ମାଗିବୁ ସାଥେ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ନ ମାଗିବୁ ଯଦି ଠାକୁରେ ତତେ ଆପେ ଆପେ ଦେବେ ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାପେରେ ଦେବେ ତାଙ୍କ ମାପଟା 20 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ ଏଟା 20 କୋଟି ହେଇପାରେ 20 ଟଙ୍କା ବି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ମାପ ଯାହା ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ଅବଲୋକନା ତେଣୁ କରିକି ମନେ ରଖ କିଛି ମାଗେ ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେବେ ସାଥେ ଓ ସେଇ ମୁଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମାଗି ମାଗି ଥକିନି ଆଉ ମାଗୁନି ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଏ ସଙ୍ଗତରେ ବସି ପାରିଲି ନା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ନୁହଁ କି ଇଏ ମାଗିଲେ କିଛି ଦେବେନି ଯିଏ ନ ମାଗେ ସିଏ ଆପେ ପାଏ ଯିଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମାଗେ ଭଗବାନ ତା କଥା ଆଗ ଶୁଣନ୍ତି ସାଥେ ନିଜ ପାଇଁ ଯିଏ ନ ମାଗେ ପ୍ରଭୁ ତା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏ ଅବଲୋକନା ସାଥେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରିଚନ୍ଦନ ସାଥେ ଇଏ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରଜା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଉ ଭାରି ନୀତିବାନ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିବେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବୁଲୁଥିବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ହାନି ଲାଭ ଭଲ ସବୁ ବୁଝିବେ ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦେଖିଲେ କାହା ଦୁଆରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚହୁରା ତୁଳସୀ ଚହୁରା ଦୁଆରେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକକୁ ଡକେଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆରେ ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ କାହିଁକି ତୋ ଦୁଆରେ ରଖିନୁ ଆଗେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଲଗା ରଖ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହଁ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଏଇମିତି କାମ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ କିଏ ତାସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିବେ ଏଠି କାହିଁ ତାସ ଖେଳୁଛ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏଠି କର ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବେଳେ ବସି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ପଢ଼ ତାସ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ଭାଗବତ ଶୁଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ଜରି ମିନାଜି ଜରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ଡାକିବେ ଏଇ କିଏ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇକି ପକେଇଛି ଏଠି ଉଠାକୁ ପରିଷ୍କାର କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନ ଗୋବର ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଉଠେଇବନି ଅବଲୋକନା ମନେ ରଖ ସବୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ନା ଏ ଯୋଉ ହରିଚନ୍ଦନ ରାଜା ଦେଖ ଏମିତି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉଥାଏ ତା ଘରେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଜାଟି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନାର କାକରାଟେ ଥିଲା ହଁ ସୁନାରେ କାକରା କାକରା ସୁନାରେ ହଁ କାକରା ସୁନାରେ ତିଆରି କରିଛି କାକରା ବାପା ଏ ର, ଶୁଣ ଯୋଉ ସୁନାରେ ଯୋଉ କାକରା ପିଠାଟି କାକରାଟି ସୁନା କାକରା ଏ କାକରାଟି ଧାନ ଗଉଣୀ ଉପରେ ସୁନା କାକରାଟି ରଖିଛି ସୁନା କାକରାଟି ରଖିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ପୂଜା କରୁଛି ତା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏଁ, ଆରେ ଶାଗ ଖିଆକୁ ବା ପେଜ ଖିଆ ଦେଖିପାରେନି ଝିଅ କଥାରେ କହନ୍ତି ଭୁଲ କି ନାଇଁ ଏ ଲୋକର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯିଏ ଏଇ ଲୋକଟି ଭାରି ହିସ୍କୁଟିଆ ଲୋକ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସୁନା କାକରା ରଖିକି ଇଏ ପୂଜା କରୁଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ ଯାଇକି ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ମଣିମା ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଯିଏ ନୁହଁ ତା ଘରେ ପା ସୁନା କାକରା ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଖାଲି ସୁନାରେ କାକରା ସୁନା କାକରା ବା ଭୋଗ ଦଉଛି ସେ ମାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁନା କାକରା ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ରଖିକି କଣ କରିବ ଆଉ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ରହି ଖଚୁଆ ଖଳୁଆ ଲୋକ ଅବଲୋକନା ଶାନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହେ ତୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ତୁ ପଳେଇଲା ପରେ ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ବିରୋଧାଚରଣ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯଦି ଜବାବ ଦବୁ ସିଏ ସୁଧୁରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ସେ ସଜାଡି ହେବେନି ଆଉ ହେଲା ଶାନ୍ତି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଟିକେ ହସିଲେ ରାଜା କହିଲା ହଉ ବାବୁ ତମେ ବସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି ସିଏ ବସିଲା ସେ ଖଚୁଆ ଲୋକ ଯିଏ ସିଏ ବସିଲା ରାଜା କଣ କଲେ ଦୂତ ପଠେଇଲେ ଯା ସେ ଲୋକକୁ କହିବୁ କାକରା ଧରିକି ଏଠିକି ଆସିବ ଯା ଏ ଦୂତ ଗଲା ଯାଇ ସେ ପ୍ରଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ସୁନା କାକରାଟା ଧରିକି ଚାଲ ଇଏ ଲୋକ ଭୟରେ ଥରିଲା କହିଲା ଆରେ ମୋ ଘରେ ସୁନା କାକରା ଅଛି ରାଜା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତ ପୂଜା କରୁଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁନା କାକରା ଧାନ ଉପରେ ଥଉଛି ପୂଜା କରୁଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ ହଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ସୁନା କାକରାଟି ଧରି ଡରି ଡରି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା କାକରାଟି ଥୋଇଦେଲା
ये खचुआ लोक जी कहला एथर पाने पाइबू हैं ठाकुर को सुना काकरा शुणु जो माने खराब लोक मने रखी था से माने अन्य लोक दंड पाइले माने हसंती खुशी पाती किंतु से माने बुझी पारंत नहीं समयर चक्र चली भगवान तांको ऊपर केतबेले दंड पहाड़टा लदी देबे से माने जानना हैं काहारी दंड पाइले केबे हसनी बरंग सहानुभूति देखा ओ प्रभु काई ताकू से निरीह लोकटा काई ताकू दंड देलो हैं शांति। बरंग एमती कुह हसनी काहाकू शुणु अवलोकरा शांति राजा कहले ए सुना काकेरा तमर ए प्रजाटी डरी डरी कहला हाँ आज्ञा मोर कौन करथल ना धान गौणी उपरे रखी धान रखी तापरे काकेरा रखी माँ लक्ष्मी की पूजा करुथली राजा डाकिले शुण तम घरे आउ जेतिकी सुना काकेरा अच्छी सबुड़ा आण जा ए लोकटी लमतम की गोड़ तले पड़गला कहला मणिमा पैसा संचय करी करी सुना टिके 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 संचय करी करी के सुना काकेराटी मु करिछि ताकू माँ लक्ष्मी को पूजा पाई केवल रखी गोटिक छड़ा आउ द्वितीय जदि मो घरे थी मत आप शुणी देदेवे मु मना करूनी कहले हौ हौ तुम बस बस राजा कौन कले टिके रानी को मन बिड़िबा पाई कारण नारी माने स्त्री जाति टिके सुना लोभी नारी को रानी को मन बिड़िबा पाई जड़े दासी हाथ में सुना काकराटा देकी कहला रानी को पाखु नहीं जा ये सुना काकराटी नहीं कि दासी रानी को पाखे पहुंचा रानी कहले आकु कौटू आणलु ना राजा मणिमा देइचंती पा आकु रख बोली कहले ये कहार ना ये जड़े प्रजा ताकू लक्ष्मी को पूजा पाई रखिथिला पूजा करथला राजा ताकू डकई आनिचंती सुना काकरा देइचंती रानी कहले उठा उठा ये सुना काकरा केडे बड़ दंड हला रे मते पर धन आनी के मते काई दउचु हैं ये जो दोष मु अर्जिली धरिली काकराटा को देखिली पर धन मोर बहुत बड़ दोष हो गला कौन करी पंडित को डकई पचारे आर प्रतिकार कौन पंडित कहले कौन कल ना पर धन प्रति मोर आसक्ति आसीगला न्याय नुहे पंडित कहले गोटे काम कर से सुना काकरार ओजन जेतिकी सेतिकी ओजन सुना से काकरा जार ताकू दे दियो समाधान रानी कौन कले से काकरा को जे काकरा ओजन आउ पुलाए सुना सबु दासी हाथ में दे कहले जा राजा को देदेबू या कहबू ए दासी गला राजा पाखे पहुंचला कहला मणिमा जहाँ आम पाने पाइलु आपण को काकरा नहीं रानी जहाँ आमको रागिले जहाँ बेचित कले राजा अल्प अल्प हसी कहले मु जानी मो स्त्री ठीक से भाया हाउ ठीक अच्छे कौन कौच ना ये सुना ए काकरा ये सब देइचंती राजा डाकिले बाबू आस ए काकरा तमर ना हाँ आज्ञा ए काकरा तमें नियो ता संगे ए काकरा ओजन एतक सुना आकु भी तमें नियो आउ तमे घर भितर खटुली रे लुचई की पूजा करथुल काले किए देखिकी राजा को कहीदेव बोली मु तुमको कहूची प्रत्येक दिन एणिकी दांडे रे खटुली रखिबो धान रखिबो ता ऊपर काकरा रखिकी पूजा करिबो जा मुंडियाटिए मारिला सबु सुना को धइला ये प्रजाटी ता घर को आइला ये जो खचुआ लोकटी बइथला ये खचुआ लोकटी मुहटा को केना केना करिकी याड छेड़ा करचु कला राजा डाकिले ओ बाबू याड गया तले पाकु आइला कहला शुण तो परिवार के जन कहला आज्ञा 4 पुओ 2 झील मु मो स्त्री कहला तमें तो 8 जन ना हाँ आज राति पाइबा पूर्व ए राज्य लोक जमी तम वंश सारा मुह कार न देखती कहीं शुणु गोटे गाँव रे जदि गोटे खड़ुआ लोक थब गाँ टाकू खराब करदब मो राज्य रे गोटे खड़ुआ लोक रहिले मो राज्य खराब कर खाली सकाळु मो राज्य लोक तो मुह जमती न देखती पड़ा तू रहिले अधर्म व्यापी जीव राता राति से तार कुआडे गला ता कथा जगन्नाथ जानती अरे गला बेले रेशन कार्ड नहीं जी कौन पाइबू तू ना मैंने गाँ छाड़ी पड़े तो राजा तोड़ी देले रेशन कार्ड नहीं देले 5 किलो चाउल ना 5 मास मिलियो सुन अवलोकरा शांति अरे दिने एमिति समय आसिला राजांकर प्रियवती रानी जी सी मरीगले जदि मरीगले राजांकर तो पिला छुआ नहीं राजा कौन कले तांको पुतुरा को डकैले पुतुरा को आनिकी राजसिंहासन ले बसैले राजा कले निजे चलीगले गोटे जंगल पहाड़ से पहाड़ रे जाइए भगवान को ध्यान कले एने ये जो पुतुरा जी हला राजा ये दिन को दिन एते उत्पात हला गर्व पर नारी हरण मद्यपान जुआ खेल सब दुष्कर्म जेतिकी दुष्कर्म खराब काम सब गुड़ाक कला ये प्रजा माने त्राही त्राही डाक छाड़ी कहले चलो आम राजा को जाई कहबा वृद्ध राजा
जाइए पाखे राजा पाखे पहुँचले डाकिले मणिमा आपण जहाँ राजा बोली घोषणा कले आम राजा बोली मानिलु किंतु आज्ञा अत्याचार एते अत्याचार सी करुँच आम उपर आम सही पारुनु मणिमा राजा शुणिकी आश्चर्य है अरे सी मुझे विश्वास राजा करैली सी पुणी मो छुआ मानू एते कष्ट दौची जा जनक हाथ खबर देले जा राजा को कहब मत आसिक देखा कर जा ये जा पहुँचला राजा को कहला कहला महाराज आ बुढ़ा रजा कहते आपण जा देखा करंतु ए राजा कहले कहले ए राज्य छाड़ी पलैला बुढ़ा है राम राम बसिके हरि हरि कहूनी सी कहीं राज्य कथार मुंड खेलौची जा ताकू कहीदेबू देखे किमिति कथा जा ताकू कहीदेबू मते समय नहीं जीवा पाई ता काम सी करू मो राज्य मु चलाऊची तार बुझीवा दरकार नहीं तृतीय पुरुष के काम करियाटा सी नहीं सी ता बाटरे मु बाटरे अवलोकना गर्भ पर्वत पर चढ़ना रे बाइया गर्भ दंभ तो दिने भांगिबो बाइया गर्भ दंभ तो दिने भांगिबो बाइया गर्भ दंभ तो दिने भांगिबो गर्भ पर्वत ऊपर चढ़ना गर्भ दंभ भांगी जीवो तू कीट ठारू होई छोट मने मने हाथी आट केते छोट किंतु मने मने कौन कीट ठारू होई छोट मने मने हाथी आट मझी नदी रे तो डंगा बुड़ीब मझी नदी रे तो डंगा बुड़ीब अरे मझी नदी रे तो डंगा बुड़ीब एते गर्व अति गर्वे हत लंका तू कौन जान अरे जिते कहला राजा मन दुख है राजा ये कौन कले जानिचु ना जो पहाड़ उपरे बसी थिले राजा ऊपर को अनेई देले हे धर्म देवता सब प्रजामंडली बसी प्रजा मानकर दुख देखुंट ना हे धर्म देवता तले अच्छु हे माँ बसु माता तम दुई जन जाक मु कहूची हे दश दिग पाल हे 33 कोटी देवता हे चंद्र सूर्य समस्त को मु साक्षी करुची हे जगन्नाथ महाप्रभु तमे साक्षी बोले कौन जानिचु शांति जदि मु तमर किछि अंश रे भक्त हेई थाए ताले मु कहूची आजी ठारू मो वंश रे केही न रुहंतु मो वंश रे केही आजी ठारू राजा है कि न बसंतु सिंहासन जीए राजा है कि बसिबो ता छाती फाटी बसी मरिबो एतिकी कही निज हाथटा को गोटे चापुड़ा बाड़े देले से जो पर्वत ऊपर बाड़े देले ये पर्वतटा दिभाग हे गला गोटे गात हे गला हैं सांगे सांगे पर्वतटा तो दिभाग हो गला ए जो पुतुरा राजा होता ता छाती फाटिला सी मला आपे आपे सब प्रजामंडली को अनेइले कहले प्रजामंडली तमे माने समस्ते एणिकी निज राजा को निजे बाछिबो हैला जीए राजा हबो तमे जाहाकू भल भाबिबो ताकू बाछ जे तुमको उत्तम शासन दे पारिबो तमे अचिंता रे रुह आउ तम प्रति केही अत्याचार करिवेनी प्रजामंडली अनेइचंती किंतु महाराज आपण कौन करिवे एठी राजा हरिचंदन कहिले हे प्रजामंडली तमे समस्ते देवदूत साजी आज मो पाखे पहुंचीच बयस हो गलानी आउ कौन करिबी मु आउ मोर कौन काम मोदेई काम आउ कौन अछि प्रजामंडली तमे खुशी रे रुह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ एतिकी कहिले जो दिफाळ हे जाइथिला पर्वतटा पाताल पर्यंत गात हे जाइथिला सेठू अनेई देले जय जगन्नाथ कहले से गात भीतर को निजे डेई पड़िले राजा हरिचंदन मरी गले सबुदिन पाई राजा हरिचंदन किंतु हरिचंदनकर कीर्ति ए पर्यंत अक्षुण्ण हेकी रही ये एमितिका भक्त अरे अबलोकरा गोटे पुराना कालिया गीत गाइबी शुणिबु कि रे पपते गांतु ना संत भीम भई को लेखा कौन देख मु जाऊछि सारी क्षीरो द सिंधु बिहारी देख मु जाऊछि सारी क्षीरो द
ଲେଖାରେ ଶାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଥାଇ ନିରେଖ ହେଉଛି ମୁହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଥାଇ ନିରେଖ ହେଉଛି ନାହିଁ। ଚାତକ ପରାୟ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରେ କ୍ଷୀର ଦଶିନ୍ଦୁ ବିହାରୀ। ଆଉ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି। ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିବ ସନ ଦନ୍ତରେ ଧରି ତୀରଣ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିବ ସନ ଦନ୍ତରେ ଧରି ତୀରଣ। ପାଦେ ପଶୁଛି ଶରଣ ବେନି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କରି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରେ କ୍ଷୀର ଦଶିନ୍ଦୁ ବିହାରୀ। ଶେଷ ପଦ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କ ଲେଖା ଶାନ୍ତି। ଏ ପଦଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ଶାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଯେ ମନ୍ତେ ସତ ରଖିବ ମାନମ ହତ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଯେ ମନ୍ତେ ସତ ରଖିବ ମାନବ ହତ। ଭଣେ ଭୀମ ରଖିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଭିତରି ଆହା ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରେ କ୍ଷୀର ଦଶିନ୍ଦୁ। ହରି ହରି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି ସରେ କ୍ଷୀର ଦଶିନ୍ଦୁ ବିହାରୀ। ଶାନ୍ତି। ଶେଷ ପଦ ଆରେ ଅବଲୋକରା ଶାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିବା ଶାନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡୁଛି ଡାକ ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡୁଛି ଡାକ। ମହାବେଦୀ ପରେ ମହାବିଶ୍ୱ ନାୟକ ମହାପେଟି ପରେ ମହାବିଶ୍ୱ ନାୟକ। ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡୁଛି ଡାକ। ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ପଡୁଛି ଡାକ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।